Patayod. Ganon. Oh, ganon. Sige. Ganon eh. Yan. Oh. Pasok na po natin siya dito. Dito po siya pasok or dito. Yes. Ayan, o yan daw. Napatingin na nakita mo, Justin. Nakita na nakita mo. Okay, thank you. Ayan niyo para lumapit. Uy, may pumasok ah. Ooh. Purple, malaki daw points eh. Yun no? Honestly, may continue ma'am, 17 points po sa ganda. Tapos, bali, ito na po yung price nyo. Kung gusto nyo po mag-continue, another payment po, continuous counter. Apo, may 17 na po tayo, hindi po nag-isa. Kung i-continue naman, pwede tayo sa kabila. Pwede po ng 40 points sa mga stop toy natin. May 17 points sa kabila. Gusto mo pa continue? Sa toys, Stop pwede toy? po 30 points. Oo, mali naman eh. Yan ma'am, dito po. Ditong Ano yan na? Patingin, Justin. Sino yan? Okay, thank you. sabi po. Ayun po, So, isa. dapat po di siya tumama dun sa kulay purple. Oh. 'Yu. 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 'Yu
Bigyan pwede. Pero kailangan malinis ano. Para mag-enjoy. Napamadaling points na. Last one. Yan na lang. Last two. Thank you. Baril daw. Gusto mo yun? Boss, barangay boss. Kailangan mababa lang pala. Uy, isa na lang, Justin. I-target mo yung pula. Yun. 1 point yun. Kailangan ba yung tatlo? Hindi, isa lang. Isang pyramid lang ang kailangan. O yun, target mo yun. Yung dalawa na yun. Target mo yung dalawa na yun. Target mo yung dalawa. Gigil na gigil. Ah, isa lang, isa lang. Ah, continue. Isa lang. Yan, kailangan. Patayo mo kaya ulit na. Hindi. Kailangan maano mo yun. Kasi continue yan eh, continue. Yun, o dito na. O yan, continue yan. Para maging 3. Knockdown mo na yan. Doon sa malaki, pili ka dun. Anong gusto mo dun? Yan, yung sharp. Thank you. Thank you po. Thank you. Shark. Nakabukas na pala sila eh. Guys, ito ma'am, ito. Ay, ilan ba? Para wala natin ka ma'am. Ano, sabay na natin. Hindi, sabay na natin ma'am. Okay, ma'am. Para na kayo. Lahat pa rin, pre. Yung mga malaking rides daw, ano, patay yung ilaw. Ano, horror, yung vampire, very sweet. Yung pala mga patay. Oo nga, no? Busog ako to sa pinili ni Buruto na. Bibili na kayo, ma'am. Second line. Pili ka ng Second Justin. line. Apo. Pili ka pang isa. Doon daw, second line. May bear. Maganda? Second line eh. Ito. Yung ito may mga dice. Alin ba Yes kuya? po, sa dice po. Ah, sa dice. May dice na ikaw na eh. Mapunin ko na lang tumanan. Ah, oo nga pala. Sorry. Hawakan mo. Pagkatapos maglaro eh. Justin.